السلام عليكم chers élèves، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحضير للبكالوريا. إذا أعجبكم محتوى القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله راح نطرقوا une suite de cours اللي كنا ديجا درناه من قبل. C'est la subjectivité de l'auteur dans un texte. اليوم إن شاء الله on va le voir ensemble. واليوم on va clôturer le texte historique, le projet 1 باش إن شاء الله نبداو في le texte argumentatif qui est le projet 2. نبداو. C'est quoi la subjectivité? La subjectivité c'est la présence de l'auteur dans le texte. يعني l'auteur s'implique. Donc عندنا le texte d'histoire devient subjectif lorsqu'il y a عندنا حوايج عندنا des points لازم يكونوا باش le texte تاعنا il devient subjectif. La première chose c'est le témoignage. témoignage هو الشاهد. الشهادة le témoignage. الشاهد هو le témoin يعني l'auteur يكون شاهد عيان على الحدث، يعني يكون présent ويروي هذوك الأحداث اللي يكون شهدهم في un texte. Donc quelles sont les marques qui prouvent بلي l'auteur تاعنا il est présent? La première chose c'est les pronoms personnels اللي هما des indices d'énonciation. Les pronoms personnels هما ضمائر كيما le je, nous, mon, notre, le mien et la mienne. هادو des pronoms, des indices d'énonciation اللي يثبتوا بلي l'auteur تاعنا il est présent. Il utilise le je يحكي باسمه بعد يقول j'étais, je suis، يعني هو كان موجود. il marque sa présence par le je ولا le nous ولا mon حاجتي أنا. notre يعني أشياء تخصنا نحن. le mien حاجة تخصني ولا mienne هذه féminin هذه masculin. La deuxième chose عندنا il introduit un commentaire ou un jugement. un commentaire personnel يعني تعليق خاص به ولا un jugement حكم من الأحكام هو يصدر حكم en utilisant les modalisateurs. Donc on va voir c'est quoi les modalisateurs. Donc les modalisateurs, la première chose c'est les réactions et sentiments. هنا الكاتب تاعنا راح يمد ردة فعله ولا الشعور تاعو بهذيك الحاجة. عطيتكم مثال ان اكزامبل هنا ان اكزامبل شوازي انا اللي درته لكم بصح فيه ان سنتيمون. باغ اكزامبل ان اوتور مديه لكم في تكست je n'ai jamais oublié le jour où l'indépendance, le jour de l'indépendance où les Algériens sont sortis pour fêter la victoire. يعني هنا يحكي بإحساس وقدم إحساس وقالك جامي ما نسيت نهار الاستقلال وين الجزائريين خرجوا pour fêter la victoire، يعني باش يحتفلوا بالنجاح تاع الثورة. هنا il a présenté un sentiment يعني قدم لنا شعور وعاش هذاك الحدث وكتبه لنا على شكل une phrase pleine de sentiments. هنا c'est un modalisateur اللي non seulement il a utilisé le je وثاني قدم شعور وأحاسيس تثبت بوجوده في هذا التكست. La deuxième chose c'est le choix du lexique. choix de lexique وش معناتها؟ يعني اختيار الكلمات في محلها، يعني يخير كلمة ويحطها في لومبلاسمون اكزاكت تاعها في محلها بعد. هذا لو شوا دو لكسيك عندنا دو شوز، عندنا لو لكسيك بوزيتيف et le lexique négatif. يعني des mots positifs إيجابية كلمات إيجابية وعندنا كلمات سلبية. هذا بوزيتيف هو l'amélioratif، نيجاتيف نسميوه بيجوراتيف. شفاو عليهم باسكو في لا ريبونس وين كيجيكم دي كيستيون قادر يجيكم بهاد لي مو باش تعرفوهم وتقدروا تجاوبوا اون بون ريبونس. عندنا لي مو بيجوراتيف نيجاتيف et amélioratif positif mots exprimant l'opinion de l'auteur. Par exemple, كيما les mots amélioratifs qui يقولكم heureusement.
heureusement. Par exemple, heureusement, il y avait des hommes qui ont combattu le colonialisme. يعني heureusement, pour lui, c'était heureusement. Mais par exemple, un français قادر يقول لكم malheureusement. Malheureusement, c'est du lexique péjoratif négatif. هو العكس تاع amélioratif. واحد يحس باللي c'est heureux, heureusement. واحد يحس باللي c'est malheureux. يقول لك malheureusement. هنا هذه تثبت وجود الكاتب باسكو كل واحد رأيه زي واحد رأيه بوزيتيف وواحد نيجاتيف. عندنا quelques exemples كيما كوشمار باغ اكزومبل. هنا عطيتكم ان exemple. heureusement le peuple algérien a su défendre son pays. heureusement الشعب الجزائري قدر يدافع على البلد تاعو. هذا c'est un algérien qui a cet avis. هذا باللي heureusement الجزائريين دافعوا على البلد تاعهم. ولا ثاني un autre يقول que le 8 mai 1945 était un cauchemar. بصح par exemple pour les colons يقول que le 8 mai 1945 était une vraie victoire. يقول لك بلي كانت نجاح. هذو حوايج يعبروا على شعور الكاتب كيما ان كوشمار من لو ليكسيك بيجوراتيف يعني نيجاتيف. La troisième chose, c'est les modalités d'incertitude. هنا الكاتب ما يكونش سور من الأحكام تاعو. par exemple يقول peut-être, probablement, je ne suis pas sûr que. هنا ثاني يعبر على شعوره الشخصي بصح il n'est pas sûr. هذو les modalités d'incertitude بصح يعبروا على la subjectivité وعلى وجود الكاتب في النص. كاينه la chose opposante العكس تاعها هما les modalités de certitude وين يقول لكم العكس تاعها هذه c'est 4 les modalités de certitude. وين تلقاو par exemple certainement, bien sûr, effectivement. هادو أحوال des adverbes اللي يخليو l'auteur il marque sa présence ونعرفو حنا بلي oui il s'implique, il est présent dans le texte. Cinquième point, عندنا les modalités appréciatives. يعني كلمات محببة. مثلا نقولوا il est dommage ولا bien que admirable. هادو حوايج يخليو الكاتب تاعنا يحكي بصفة محببة ولا منفرة من هذاك النص. هو appréciatif محببة. يعني نقولوا par exemple il est bien que. هنا l'auteur il se présente بهذا le mot. هاد les trois mots شفاو عليهم dommage, bien que, admirable. عندنا le discours rapporté اللي هو le 6e point. discours rapporté هذا c'est un cours à part اللي راح نديروه ان شاء الله وحده. هنا l'auteur تاعنا il rapporte des paroles. par exemple يقول Charles de Gaulle il a décidé de faire les massacres du 8 mai par exemple. ويديرهم entre deux guillemets يدير deux points هذوك تاع le style direct et indirect. وهذا c'est un discours rapporté يعني il a rapporté des paroles مش تاعو وحطهم في التكست تاعو. هذا c'est un indice يدل بلي هذاك الكاتب il est présent, il a rapporté d'autres paroles وحطهم. يعني على بالو بلي هذا الشخص هذا هضر هضرة وحطها في التكست تاعو. عندنا la troisième chose هذا c'est le troisième titre, c'est le troisième point. شفنا le témoignage, les modalisateurs. donc نشوفوا la manifestation implicite et explicite. Qui fait l'auteur تاعنا il se manifeste d'une façon implicite et explicite. 1. Implicite, le choix du vocabulaire. يعني l'auteur تاعنا il choisit le vocabulaire تاعو يخير الكلمات بصفة دقيقة. par exemple نعطيكم un exemple باش تفهموا. يقول Alger est une belle ville. belle هنايا c'est un adjectif qui marque la présence de l'auteur ou la subjectivité de l'auteur parce que كاين واحد اخر يشوف بلي Alger elle n'est pas belle.
وواحد اخر يشوفها بلي اكسترا بال. كل واحد كيفاه الرأي تاعو الشخصي. يعني بال هنا عبرت على الرأي الشخصي للكاتب. ولا ان اوتر اكزامبل لي ميور فيس d'Algérie، يعني خيرة شباب الجزائر. هذو مثلا يحكي على الثوار لي ميور فيس d'Algérie. بصح باغ اكزامبل ان اوتر من الكولون يقول لك بلي سي دي فاغابون ولا سي دي كلوشار ولا. المهم دوزيامون عندنا explicite هنا il est flagrant يقول que je ou bien nous ولا بلا terminaison ons اللي هي لا مارك سي لا terminaison تاع le nous. هذو الكاتب تاعنا il se manifeste بهاد les trois soit je ou la nous ou la ons. هنا il se manifeste d'une façon explicite يعني direct. هنا باش تعرفوا بلي explicite directement, implicite indirectement. explicite يكون باين بلو جو نو ولا لا terminaison ons. et implicite le choix du vocabulaire يعني خير des adverbes أحوال ولا صفات صفة les adjectifs يخيرهم selon lui يخيرهم ويحطهم في des phrases ويحطهم في le texte تاعو. هادو توجور يجيو بزاف هاد لا كيستيون تجي بزاف لي سوجي اللي راح نحلوهم ان شاء الله بروشينمون. نفوتوا لا دوزيام بارتي اللي تشتيوها كامل اللي هي كيستيون ريبونس. اذا جاتكم اون كيستيون باراي كيما هذه في الباك ان شاء الله راح تمدوا اون ريبونس كوريكت اي اكزاكت اي كومبليت. بهذه الطريقه احفظوها باش تديو لا بون نوت. لا بروميير كيستيون: l'auteur se manifeste-t-il dans le texte? Justifiez votre réponse. Comme la question fait deux parties ou la réponse fait deux parties. La réponse: oui, l'auteur se manifeste dans le texte. La justification: la présence de pronoms personnels je et lequel présent ou la présence du pronom personnel nous. هذه la justification lorsqu'il est présent ou يهضر le je ou bien le nous. La deuxième possibilité: l'auteur est-il subjectif? Justifiez votre réponse. L'auteur du texte est subjectif. La justification: cette subjectivité apparaît à travers l'emploi du lexique péjoratif ou bien négatif, sinon amélioratif ou bien positif. إذا ما كانش إذا الكاتب تاعنا يكون سوبجيكتيف بصح يخرج لنا بون فاسون امبليسيت يعني بطريقه غير مباشره. يعني il choisit le choix du vocabulaire soit péjoratif ou bien amélioratif. La réponse هكا تكون. عندنا la troisième possibilité. La question se pose de cette manière: qui parle dans le texte? هذه la première partie. La deuxième partie de la question: se manifeste-t-il explicitement? La réponse qui parle dans le texte, نشوفوا l'auteur du texte. نهزوه من le bas de la page يعني من le bas du texte كي درت لكم les éléments paratextuels لتحت يكون عندنا le nom de l'auteur. هنا كي يقول qui parle dans le texte automatiquement راح يكون mentionné لتحت يكون ذكروا تحت النص هذاك هو l'auteur du texte et c'est lui qui parle dans le texte. La deuxième partie qui يقول se manifeste-t-il explicitement. إذا كان il se manifeste explicitement يعني يكون le je ولا le nous ولا la terminaison ons نقولوا oui il se manifeste explicitement. Sinon نقولوا non, l'auteur ne se manifeste pas explicitement, l'absence du pronom je ولا le nous. ولا وتقولهم une autre justification: l'auteur se manifeste implicitement par le choix de son vocabulaire. هذه هي la réponse complète. هنا نكون وصلنا لا fin de la vidéo. j'espère تكونوا استفدتوا. وهنا رانا كملنا بقى un petit cours تاع le y et en هذاك يمشي مع كل les textes مع l'argumentatif ومع l'exhortatif. Donc on va essayer de le voir prochainement. وهنا نكونوا on a clôturé le projet 1. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. كش ما بقاو لكم des questions خليهم في les commentaires.
on se retrouve Inch'Allah في la prochaine vidéo où peut-être نكملكم les productions ونبدا لكم Inch'Allah في le texte argumentatif. Bon courage, restez toujours chez vous. On se retrouve Inch'Allah في une prochaine vidéo. Salam.